Magpesa akong asan. Pili ka na na. Ay, kasiglada pa mo. Okay. Just a minute. Ayan. So, bili tayo na rin kaya katamong asan. Yan, di nga san tamo. Pinrito ko no rin. Pinrosyan ko lang para mabilis lang maluto. Bantay pa magluto tayo mo. Kaya mabilis. Kasi sayang yung oras mga day. Ayan. Kaya pagsadyan mo eh. Ay gana para magluto and everything. Kailangan Kenny. Mga bilis ka day. Ayan. So, pabukalan tapa. Pabukalan tapa. Dalag la rin. Dalag. Asali ko lang kayong store Kenny. So, yan. Napininig kaya kagawa tamong lutong sabo pesa asan. Yes. Bili ta ng kaya katamong kabaragbag agule. Yung kaya katamong pesang asan. Ayan. Balabag kita. Balabag ka rin. Ayan po. Kanya man yung kaya katamong pesang asan. Woohoo. Dagdagan ta pagule. Banta mas manyaman yung kaya katamong pesang asan. O yan. Kabaragbag agule. Yes. Pesang asan. Ayun, huli ka, balbon. Ayan, nakatang pesa, asan. May ninay, kaya katamang pesa, asan.